हेलो मोर छोट बड़ भाई भाई मैंने केमी अच्छा भल अच्छा तो सेमती भल था। तो आम ए बाहर रोचु मो गाँ को जाइली आमर केमी निबंध हुए से सुट कर जातु देखु आमती कौन लगे आमर टिके अलग टाइप निबंध हुए। मो चैनल को जदि प्रथम थर पर आसुँच भल लगे सब्सक्राइब करूँ, लाइक करूँ, शेयर करूँ। बड़ मा टिके भल लगे पिला गुड़िया संभाल आखि मार दे तो तो संगे सोई आई थी क्या खाओ एठी समस्ते चिकन खड़ा खाउछंती। एठी पुओ घर लोक आसीगले जी खजा मिठा जहाँ भी गाँव आनते से गुड़ाक सब आनी से गुड़ाक बंदापना करके घर को आना एटी गेस्ट मानू जलिया खाया दिहब बुंदी बिस्किट आ मिक्सचर पणा दिहु गेस्ट मानू पीवा चा छुना हो गेस्ट मानू चा पीवा दिहब। नाश आ बीड़ी दौरान किए नाश खाए किए बीड़ी पीवे से दिया जलखिया करने समस्त की बटा जाऊँगी गोटे प्लेट एटी समस्ते चार मजा उठाउछंदी। एटी जहाँ माने पुओ घर लोक आनते अप्लू अंकुरु माने मिठा जहाँ भी मिठा जहाँ आनी खजा भुजा सब से गुड़ाक खुला से गुड़ाक बाहर कराहब। महाप्रभु को आगे किसी भोग लगे तापर समस्त की बंटा जीव खाइबा एठी सब गेस्ट मानू सजा जाउची तेल हल्दी पाउडर क्रीम लगे मुंड को दिया सजे दिया एठी जोर सोर रे हल्दी लगा काम चली चालू चालू संस्था चालू no
ଏଠି ଝିଅର ଶାଢ଼ୀ ଆଉ ସଜ ସାମାନ ଆଣିକି ରଖାହେଲା। ଲିଆ ଆଉ ମୁଢ଼ି ଭୁଜା ଏଗୁଡ଼ାକ। ଯାହା ଆଣିଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ାକ ଏବେ ବାହାର କରିବେ, ଦେଖିବେ। ତାପରେ ଝିଅକୁ ନେଇକି ସଜା ହେବ। ଏଗୁଡ଼ାକ ଆଣିଥିବା ତାଙ୍କର ଯାହା ମିଠା ଖଜା ଭୁଜା ଯାହା ଆଣିଥିଲେ ଏଗୁଡ଼ାକ। ଏଠି ନଣନ୍ଦ ତା ଭାଉଜକୁ ସଜେଇ ଦେବ। ତାପରେ ଝିଅ ଯିବ ତା ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବ। ଆମର ଏମିତି ନଣନ୍ଦ ମାନେ ସଜେଇ ଦିଅନ୍ତି। ଏଠି ଅଳତା ଲଗେଇ ଦେଉଛି ତା ନଣନ୍ଦ। ଏଠି ତେଲ ଲଗେଇକି ତାର ଚୁଟି ଗୁଡ଼ାକ ସଜାଡ଼ି ଦେବ। ତାପରେ ଗଜରା ଲଗେଇ ରେଡ଼ି କରିକି ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧେଇକି ରେଡ଼ି କରାହେଇଯିବ। ଏଠି ଝିଅ ଯିବ ତା ଶ୍ୱଶୁରମାନଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକି ଆସିବ। ଏବେ ଏଠି ସେ ତାର ଶାଶୁମାନଙ୍କଠୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବ। ଇଏ ହେଉଛି ଝିଅର ଶ୍ୱଶୁର। ଝିଅର ଏବେ ଗୋଡ଼ ଧୋଇଦେବ। ଆଉ ପାଖରେ ଯିଏ ବସିଛନ୍ତି ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ତାକେ ଝିଅର ଶାଶୁ ହେବେ। ଝିଅର ଗୋଡ଼ ଧୋଇ ସାରିଲା ପରେ ଝିଅ ସେମାନଙ୍କଠୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବ। ଯିଏ ଯାହା ଖୁସିରେ ଯେତେ ଟଙ୍କା ଦେବା କଥା ଦେବେ ଝିଅକୁ। ଏଠି ଖଜା ଭୁଜା ପିଠା ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବଣ୍ଟା ଯାଉଛି, ଖାଇବେ। ଏତିକିରେ ଆମର ଏତିକି ହିଁ ଥିଲା ଆମର ନିର୍ବନ୍ଧ। ଲାଷ୍ଟରେ ଭାତ ଡାଲି ସେଇ ସାଧା ତରକାରୀ ମାଂସ ଖଟା ଏମିତି କରାହେଇଥିଲା। ତ ସେରା ଖାଇଲୁ, ବାସ୍ ଏତିକି, ଆଉ କିଛି ବି ନୁହଁ।